बीजेपी को देखि डरुची बीजेडी। हाँ आज्ञा, एबे केंद्रर मोदी सरकार को विकासमूलक कार्यक्रम को देखि खाली कांग्रेस नुहे ओडिशा रे बीजेडी सरकार मध्य डरिबारे लागिलानी। गोटे पटे राम मंदिर को नहीं एबे प्रशंसा साउंटिबारे लागिछंती नरेंद्र मोदी। अन्यपटे नवीनଙ୍କ श्री जगन्नाथ मंदिर प्रकल्प व्यवस्था विरोधी दलर नेतांकु कहिबा पाई खोराक जोगाउछि, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ମୋଦିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଏବେ ବିଜେପିକୁ ଡରୁଛି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି।